ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଦିନ ତ କାମ କରି ଆସିଛୁ ଏଇ କଳକାରଖାନାଟା ବି ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକି କରିବା କେମିତି କହୁଛୁ? ହଁ ଭଲ ହବ ତ। ଓ ଆଜିଠୁ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ ଦର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଜଣକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଳଦର ଭାଇ ହଁ ଆମର ଗଛ କାଟିବାର ଥିଲା ତ। ଓହୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ହଉ ହଉ ଭାଇ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ। ହଉ ହଉ ରହିଲି ହଁ ହଉ ହଉ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ସମାଜ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଆମର ମତ କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ମଣିଷ ସମାଜ, ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆମକୁ କାଟିଲେ ତମର କ'ଣ କି କ୍ଷତି ହେଉଛି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ କାଟୁଛ? ଧିକ୍ ତମ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧିକ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପରା, ଡେରି ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଯିବ ଘରେ। ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଉ कौन जंगल के बोल रहा है? इधर तो नवरंगपुर बाटा आइला तुम्हारा लागसी। आज्ञा हे आज्ञा आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार नमस्कार। कौन कमल गंध मारा है? ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇ ଯେତେ ଏରିଆ ଅଛି ସବୁ ଆମର। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସବୁକୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ମାର, କ'ଣ କହୁଛୁ? आज्ञा 8 मास मन लागू है कि नहीं किट लगाने पैसा टिक दे रहा तब ଏଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏତିକି ପଇସା ଧରିଥାଅ, ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? बाबू तुम्हारा नंबर टिके दे रहा था। 801 801 348 7904। ହଉ हाँ ठीक है। हाँ बाबू ठीक है। आज क्या कौन थे बाबू? हाँ बाबू हाँ बाबू ठीक है। कोणी नाही काय तुम्हाला लक्ष
चला कोणाक बोलला चालू आले केटलं आले कोण जंगल इला केटलो बे चालू तुम्ही आवरी ना गोपा पिटीबाट नारा जा जा काय येत डेरी आले ए ते इथी कोमल आहे ना काढू नवरंगपूरला ए तो दगा तो बंद चलो मारू बुझो साडू এটা ধরলু আর বললা তো এটা বার কর সাডু आय बाटे 8 मास पैसा भरताले 3000 ওই আর আনলু আজ বললা आय बाटे फुली मुंगी आणली होय ওইটা তো বলবে বুনকে না সাডু ফটাফট মন্ডা মন্ডা काय उतारे धीरे बनबो তুমি লেট না করা সাডু মোকে না মেরলা ধड़ ओहो चल बसा बसा काय उता फटाफट खाय बिचे इथला रख दे साडू गिला पाय तो करा पुजारी कर मोद कहन लागते आला निमटी तका ने कमरे आकडे डुंगा आचार के बाल काय रोडी गोल कोल आचार टाक अरे आराम करू ने अधिक पण काय नाही पुढे ने आराम करू ता पतावर काय बो मेरला आज साडू तुम्ही एक ए अशोक अशोक मोबाईल टेन्शन नाही ना सारू तर साडू आज बल काही देत ना मुरेले भी हो साडू तुम काय का डकवा तर मुरावा फटाफट कोण दिका साडू आला बरं होता साडू हा तुम्ही ये स्किन में बात ला तो वो तो लास्ट के सब सारे दिख बाग लिमडा तुम जाना लिमडा साडू कोलक करा ओय साडू सरे रास्ता आओ साडू जो बे सरे आय को सारू टकी गले आओ साडू बाकी पैसा आता मांग बुझालो ने